Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maybe ne wanda no church. Okay, the radias Ake igbelewo eko say sign be you. ke mene ifata wo walahi. The lady aka young man. Okay, sida wana no Yes, church. that emera. Anyeme na sumo. Na no more edomo. Tweda afie Aka sibia wo pio ye shia ye Kristo amanehu na ni. ewo Kristo na mani hu Ni wo fi osomo duba. ye sorry yi. Si wo fe wole no ni ebajenfe. So ye na enimnia apa ewo wiase ni na. Yela ko na tole COVID-19. Yare bia ye friend COVID-19. Ne ke ila ne wole na na gbe keje. Saa yare ye nim akwanya ne den. No hewo Eno nti wonye wo pe entumi nhia ake won fe Easter convention. say ye Easter convention. Si ye fe mi Woni na mu isake akai Yesu Kristo. wo say ye nkai ra Yesu Isemutu eno ya. na sendua ni suko. Ye afipi ko le ba ko Ewo afi bebre bi abetwe mu. ni Yesu Kristo batu ne kenu tumone. Yesu Kristo ebe yes edmen. Isake mene wo kai. Wo say ne de ye nkai no. Ni da ke jefe kai mene. Min say yesi na e kai ene de. Yesu Kristo isemutu eno ya. Yesu Kristo na sendua ni suko. Amen. Amen. Lebele mi ko ne ke ibene Fasa ahwan ni mada wo hi enye lo. meda bi ye nim. Niji Apostle Joseph Kole Commodore Ye Apostle Joseph Kole Commodore. ke epiafo efe Ne chi afọ ni na na kano minda osofo olupai saa na me da asọfo penifo ni yo the Church of the Living God asafonemi God the Church of the Living God asafo imu. presbyters elders deacons ke deaconesses fe Presbyters, elders, deacons, deaconesses. mi ka mtia moshi Da obi bia asi. ake mene bine Se ne de wona hegbe nya hokwa. koni wakani mo wiemu ammaje ni Ye di nyame asem e ma ne mu. de fia ni ye yo. Obi bia mo. Amen. Amen. Na wo soria Maye bon paye. oh that's so yeah Oh. oh yami oh hallelujah oh that's so yeah oh yami oh amen. Amen. What check one more 1,000? Obuba eka wo mo woni woni wo hi eko no. Pane lebi ne efe ofe wo dro mo baba o. Akoka mene efata wo walahi. Onda boshi. Ontu owie mo ni ba ne wo wode. Ombi gwa ke helo fe helo ni ba bo ne ke wie mo ne tuye. Chake mo play aba e wala mi. Obi ate mo fe mo ni ba bo ne ke wie mo ne tuye. Oh no ya aba e wala sineni. On taboshi yo moni ke yo mo ba Yehowa ni bibo no mo mo cho no ni o wiye ka cho umi ni ke yo mo te na gbe e o se jo mo e ya mo fi mo ni ba nu ni ake o ku bi to gbe ye nya ye Yesu Kristo ba no so yo e che le fa ka ke amen. Amen. Bo mo lo ta sia lo bo mo te ke wa ke amen. Amen. Wa jo ba ke o ile no Amen. abine nya wo bua ni mo yo mo tuwe Okay, mo enti nyame asem. lebine yo mo ni nke ba ha bo e Ano be asem a me di ma wo no. je blofo mi Ewo okoto kasem. His blood brings turning point to the world. Ake ela Se ni moja eke turning point eba jemfe. Oma ya bra bo na esisa na edane. Hallelujah. Amen. Anyeme na sumo. Nyanu aye domu. Oba wie Yesu Kristo elahe. Ebe kan Yesu Kristo moja ho. Eja ke mene lebine Ne anope yi. mene sowane Ene fiada anope yi. nunko ke wala ba foshi. Bere nga bi di ni kwan tu ho. Ke ha jemfe. Edi ma wiase ni na. Aywa helemo. Omo nkwaje. Ndeke nune. So bere le yi. Atole Yesu Kristo. Friend Yesu Ni Kristo. ewala le ke ba foshi dia ke Wọ́n ti wọ́n ní sẹ́. esue elashi
wɔhwie ne mogya kɛhele adesan ɛfiti adasa ame ɛhyɛ ife ɔmo yɛ bɔne no nyinaa ananyumbo nti nyankopɔn alo Kristo ela sɛ kristo mogya ni efose ye cross e no wɔhwie ɛgu cross ne so etumo sika wo ɛhyɛ ifa na ɔma yɛ bɔnefakyɛ agbena bona fe woni wo benke wo nucho sɛ ɛbɛtumi abɛn yɛ Awurade. hallelujah Amen. moko ba bia ke Ebi bɛbisa sɛ la mini ji ti mini la mini cry afio mogya no koraa yɛ den wo ko ake la eji wala mogya no ɛyɛ nkwa eja ke ko okane Mose oliji ete Leviticus chapter 17 verse number 11 eto ake kyerɛ sɛ no fiano ni mu biribi biara ho me no ni la yo eni a mogya wɔ ne mu no na kani e wala ni saa deɛ no yɛ nkwa. hallelujah Amen. wala ji noko ni no fa ni yo noko mi Bibia a sɛ bibi a ɛwɔ bibi mu ni la ye ni a mogya wɔ ne mu no eji wala ni ɛyɛ nkwa. ewo Kristo Nti kristo ela ne ke ba hwehye mogya no ɔde bɛgu hɔ e ke hwehye ke hawo ɔde gu hɔ maa me ne wo bona fe ni wona wala sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya nkwa. hallelujah Amen. e ka ye ko wakane Romans chapter 6 verse 23 e ko wa ke Ɔkyerɛ sɛ ke ahwe la hye sɛ yɛnhwie mogya ngu a wona e shafa yɛnnya bɔnefakyɛ. hallelujah Amen. ke ahwe la hye Yɛnhwie mogya ngu a wona e shafa yɛnnya wo Yesu Kristo ba hwe e la hye nti Yesu Kristo ahwie ne mogya bona fe ni minkebuwe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me ne wo wona e shafa yɛbɛnya bɔnefakyɛ. praise the Lord so Hallelujah. ke esha baje Wei kyerɛ sɛ bɔne ɛba wiase baby ni Yehowa e boje ne fe no gbena ɛna Nyankopɔn abɔ biribiara ɛyɛ biribiara maleke ebo Adam ke Eve ɔsi ɔbɔ Adam ne Eve ne kamebo Eve ntro komi deɛ ɔmo hyɛ Edi nturo bi mu ni eke kita iko hami bona fe ni ameye ne ke kita no ɔka ɔmo ntam sɛ ɔmo ndi so Simowe gbomo ni aye no nso nipa ɛntumi ndi so gbomo tashi ni hani henyelo ba lakale nipa tiwa ma bɔnsam ɛdaadaa no no hani ɛdaadaa no nani mo shiwo ni yo ke ha gbomo na ka shiwo elaje ɛma bɔhyɛ a ɛwɔ hɔ ma nipa dase no ɛyiraeɛ ni eshaba je bɔne ɛba wiase mu wo Yehowa ntro gbepo no nyame ɛnfa kwan bi so bona fe ni enye jie esha ne ye gbema design no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛyi saa bɔne afiri nipa ntɛm ewo ye Old Testament ni ye ɛwɔ Old Testament mu nani mo ha kegbe nyame ama ho kwan bona fe ni ayusu koloi ala na yɛyi so mmoa mogya bona fe na te pata gbema design ayeshai yɛmfa mpata nipa bɔne nipa dase ne ewo da afie yɛdeɛ afe biara mo fia mo ne le ake esha efe shai sinyumo obi biara a ɔnim sɛ wɔyɛ bɔne atia nyame no ehi okoloko ɔtumi gye aboa bi le ke kolu e ba ya Jerusalem so motuni ɔde saa aboa yi bɛkɔ Jerusalem ni ye so motie mi o so fo pa ko ye je asɔre fie no sɔfo panyin bi wɔ hɔ ni le ba ye le ke kolo ne fi ɔno a ɔbɛgye saa mboa yi le ke nyinaa ba pa ma fe amusu ɔde bɛsrɛ bɔnefakyɛ ama hallelujah Amen. praise the Lord Hallelujah. si anye me ne esheheku e nyame ɛduru baabi no gbogbo de sa pa esha fa no ke kolo ala nipa dase ne srɛ ne bɔnefakyɛ ne mmoa mogya Simon sine mi gbomo yo lo no ni yo ɛnso asetia ma nipa wɔ mu ɛnoa mu na wo esa ke Yehowa di che abami ɛwɔ sɛ nyame akasa ɛmfra saa asɛm ake ke mo ba mi wo nye ba pata sɛ nyame ɔmbɛbɔ anka yɛne bɛbɔ ase wo echu ebi Yesu Kristo ke bajile mi ɔsoma a ne ba Yesu Kristo adi paa wo ko ka ne John 3:16 ke ne ke Yehowa sumo jele ɔse saa na nyame bɔ ɔdɔ wiase aka enwe bi Yesu Kristo e hawo sɛ ɔde ne dɔba koro ɛmaa yɛ ni mo fia mo ni ba he no yie obi biara ɔbɛdi ne so adi no ehi aka pata sɛ n'anim ngu ase Simo enana no wala ɔnyɛ daa nkwa ni so ka si esha pata gbomo de sahi na kyerɛ sɛ bɔne ɛsɛe nipa dase ewo ke Kristo ba dumo mi hawo sɛ Kristo agyina mu ma yɛ ye a woni shani e po Kristo e ke kiowo ɛwɔ yɛ bɔne mu koraa Kristo ɔde kyɛ yɛ praise the Lord hallelujah ewo mini esha fio ye wo wala ni nti deɛ na bɔne ɛyɛ wɔ yɛ abrabɔ mu no ni esha fio ji ake deɛ a bɔne yɛ ne sɛ kekle esha ekula wo ke numote yɛn di kan sɛ bɔne ɛpae ɛtete yɛ ne nyame ye go ntɛm mi sin separate us from God bɔne ɛtete yɛ ne nyame ntɛm ani me
Chukwu ye Garden of Eden ni. Na ga wa Garden of Eden no. Adam ke fatalo Eve amenu onwumo ye. Adam ni Eve no o ti nyame nka. Baby ni amegbokotu ye amenu onwumo ye. Na o nya asodin no o ti nyame ni. Na do wo preach she ka me bagba asani. Nyame esa ni de o be bon komo. She be she aboni esa ba me wala me pe. Na o ni ba no na bo mo pe. Ni numo he mu na me mu esefo. Se o ti nyame nka no e wa na su try. Wo male ko wa ke baby ni na numo mbagaji ni. Yes, na nyame e ba garden. Ni e ba sla me. O da sla mo. Akemi ame shegbe yi. E so o sro ye. Ni ame ate ame he. O mo ko hinsan ye. Ni Yehowa bi ama ke ngbenye yo. Ewurade si mo wo hifa. Na me eto na me ha ja ke ni wo ye. Wo shegbe yi. Mo ani se ye ti o kan ye sro ye. Eni cho me ke wa ke be eshapo e ba me. We che se boni bi abo mo abra abo mo. Wo esha e gbala me te. Boni exit o kun tem. Wo ame no na ni wo O hidon. mo ti nyame nka bi o. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wo kan no ko ye Isaiah chapter 59 verse number 2 ye brofo ye ke but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Hallelujah. Amen. So ke shi nye ni shani. Ye che se mo boni no. Ekula ye ke ni mote. Ati se mo ni nyame Ni nka. agbene ye eshaye hu. Ati se mo boni no so. Echi na anyu mo hi. Ati nyame ni. No e woni ke wo sole. Ati ne bo fire. Wo nu nu mo hi Ati ni. nyame ni. Praise the Lord. Hallelujah. Shi mine le bi ni. So na no pe. Ni ya wa ke nu ko ke la ko ba shi. Yesu say dama be di mo da. Bona fe ni ela atumo wo ye Say shai. be ani mo da be pipa ye. Ni won na egbe ye mo ye. Enya hu kwan e wo nyame ani. Yo ko me ni esha fio yo wala mi hu ja ke. Ka bo boni ye e wo ya bra wo mo. Esha e ha ni wo yo fo ye ni mo ye. E ma ye ti E fo. ma ye di fo e wo nyame ani. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Amen. Amen. Eke yo mo no ba na Psalm 38 verse number 4. Amen. Ewo esha yo ni. Boni wo wo yi. E ha ni wo yo fo ye ni mo ye. Omo ye di e ma ye di fo e wo nyame ani. Hallelujah. Amen. Anye me ke wo kane noko ye Revelation chapter 12 verse number 10 ni. E ko wa ke esha enmo gbe ni abunsan fro wona. Boni manu kwa ma ko sam e twa ya no. Mo fi amo ni fio esha. Obi biara o ye boni. E na isa na ke du na ni mo hi. Won nya kika di e de jina Awurade ani. Ni be be me ba fi ake opi na ni mo no go e. De bia da we so wa bi se Awurade bi bi. E ka enyelo ba du mo to ese. Ho no kan fun ba ja pa jina wati. Ni e ke mo ba wi. No aka. Ni ba ke bu ake. No aka se o se. Ni e o na no fi. Na. Esha no fi. We a we ye. No no bo bi o abo bo tu e. Somewhere ana this abi a we say yentie o. Ewo esha e ha ni enyelo ti o se shion. Nti boni e ma ya tanfo asori ti aye. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anye me na sumo. Ni anu ma ye bo Mene ake Yesu Kristo ya se mo chuno. ne ye de Yesu e fa asem ya ni so. Ni Yesu Kristo ba hwe elashi e ade fe. Obe ku ni moja e ku fama ma wi ati ni na. Ni tani ni kebo oba na ne ke se mo chune alo la ne senamo. Anta ma mini we be kan sa asem bia ru ana bo je hu fafo. Ja wo je ni bi fe ni wo fi om. Say ye mu afi ni ama fo. Ni wo ko wo ni e fo cho fi em. Ye de ni atu Awurade so. Ni wo pa wo e sha fa wo cho Yehowa. Ye tre ye boni enche Awurade. Ni e ke ba kebo. Odi be che ye. E ko e sha wo no fe. Emfa hu ni dudu a waye. Boy wo ni Yesu Kristo play ke shikeba. Wonti na Yesu efani Ni boy wo ni afe Yesu Kristo ani se ni ani. wonti na ye ya ni ayakade. Bona fe ni bo na ejole. Se le da hu be nya su. Ni shi ne mi no yo ka yina ka shi ne mi do. Ati ma wo no ma hu tina mu bio. E wo Kristo ke la e ba hwe shi e ha wo. Kristo ni moja abe ku wa mai. Bona fe ni wo na ejole. Se le be nya hu ko. Hallelujah. Amen. Mini Kristo la e fi o ha Kristo fu yi. Kristo moja de na ye ma Kristo fu. Anye me na sumo. Ni anu ma ye. Yesu Kristo la Yesu moja no. kekle no na e fi o ja ke Ni adi kan ye ni se. etuo o tu he. Ti akoma ho. It purifies our heart. Ma yakoma ho ti. Hallelujah. Amen. Yesu Kristo la etuo wo he. Ti ye ho. E ha ni wo tu ni tio. Ma yakoma ho. Ni God find in 1 John chapter 1 verse number 4, 7. Again, but if we walk in the light
as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, purifies us from all sins. Hallelujah. Amen. Ekemini, ke wonye ye la ni Say no. alo wonye ye kane ni Na ye no. Haimon. Kristo e kane ni Yesu haimon. ni wokele bona no. Ye ni fa anfo. Keto Yesu Kristo lahi. Efa Yesu ni moja ni. Yesu Kristo Yesu Kristo no. etuo wo he. Watu ye ho. Ejo wo he shai. Efi ye bonu. Hallelujah. Amen. Wo de mi ka makebo ake. Ba se mi ka ti e o. Ye Kristo amane hu ne ni. Yesu amani hu. Kanye tu mi don. Enatu esun bi o. Kanye yakayaka don. Enatu basa bi o. Si won yego Kristo lami. Nanti wo Yesu moja ni. Ejake Kristo lani. Yesu oye oja anan. Hallelujah. Amen. Yesu Kristo lani. Oye han. Ni efe ninu yo. Bi asun wo bi Kila a. kala epue. Sai han bi e wo ma. Wo elachio. So ayi ra. Wo le bi de bita no yi Kristo lami. Ese we na wo Yesu ni han ni. Ejake ko ye sami. Se wo bo ni mu Ke a. Kristo la pue. Se ni han ni bi a. Aban na o shai ni no yo. Wo kwa ni mu a wo mu. Wo ni mi do ni mi. Oni abere ma ba. Ka go e. Se be ya. Ni wo do ta o Kristo sembe. Yen no se Yesu. So ko ye Kristo lami. Se we ra ni han ni. Ejake ko ye Kristo lami. Wo Yesu ni han ni mu a. Ifa ko ke nyumo mbonya no. Ni nyame ntem ya. Ni Kristo ba chu otu ihe. Kristo da fi wa kuma ho. Hallelujah. Amen. No ni ji enyo. Ye to su mi no. No ni Kristo ela efio ha wo ji ake. Ya Yesu ni moja anani han ni E asa. ha wo wala se chele. O ma ye da nkwa. E ha wo na no wala. Da nkwa. Praise the Lord. Yeah, amen. Eternal life. O ma ye da nkwa. La ha wo eternal life. O ma ye da nkwa. Ni Yesu ke. Yesu si. Ni ke ye anukale. Ni simu no kra. Hello ke la ko ni ne nyeshe manche nyumo Na manche. mo de bi enter to me ka o so a. Hallelujah. Amen. Because Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Hallelujah. Amen. Yes, you can get a say, Yesu ani ni siafo ne kasa Ni ye. eka ma ke. Wo kyerɛ wo sɛ. Ankwale mi ke na ke. Nukura ni si mo sɛ. Money nu. Yes, Kristo ela. Nea ɔnum Yesu ni mogya no. Ni eye le Yes, Kristo ebomochu e. Ɔnde ni nipadua no. Benu epe wala ye ni. Wɔnde nkwa wɔ ne no. E won tu akaja ni mi ke bo ba na wala. Wekyerɛ sansa na mene wo yɛbɛnya nkwa. Ja won nu Yes, Kristo ela. Ti sɛ yɛnum Yesu mogya. Ni woye egbomochu. Na yɛdi ni nipadua Ayo no. won ba wala won ha wo he. Yɛhyɛ nkwa de ma yɛ ho. Hallelujah. Amen. Esaga bo fiamu. Ɛwɔ sɛ obi biara. Ebi afọ Yesu Kristo. Wɔn tɔ n'anim ɛnto Yesu so. Eke money ye Kristo, money nu Kristo ela. Nyɔnu Kristo ni mogya. Ni eye Kristo bomochu. Ɔnde ni nipadua no. Epe wala ye. Wɔnye nkwa wɔ ne Epe ho. wala ye. Wɔnye nkwa wɔ ne ho. Hallelujah. Amen. Ni tiete. Yɛsɔ so Ni Yesu Kristo la fi ha wo jage. Yesu ni mogya atumi yɛ ma yɛ Ehe ni ne. wo beko nu mo. Ma yɛ bɛn Awurade. Ehe ni wo beko nu mo. Ma yɛ bɛn Awurade. Approach to God. Yɛ bɛn no yɛ. Kristo la ka ba shi. Yesu mogya na yɛde gu hɔ ma Ehe yɛ. ni wo beko nu mo Ma e. yɛ bɛn no. Bomo no ye so. Wa wo akyirɛkyirɛ. O beko nu mo. Wa bɛn Awurade. Ke beko ni ho e. Ɛdɛ bi atwa mu. E de no ba soli e. Nasa na wobɛtumi abɔ Je bɛn. pe cho o sofo ko no dan. Sɛ wode afa asɔfo bi so. De no ta o no ko enu wodi e. Sɛ wopɛ biribi firi Awurade hɔ a. O ka cho o sofo ko no dan. Wode afa asɔfo bi Si so a. Yesu Kristo la. Yesu Kristo mogya. Mene e ha mi ke bo hebe. Ɛdɛ ama me ne ho kwan. Ake no fo ni wo ta wo bi wo cho fi Yɛ e. sɛ yɛnhyɛ yɛ Nyankopɔn. Wani wo poteje me. Wɔ sɛ yɛwura hɔ. Male ko wa ke. Kyerɛkyerɛ yɛ sɛ. Be mi ni amo wo no cho Yesu Kristo. Na yɛkyi Yesu Kristo Ni no. asele. Yɛ Paul na sɛ bi Ake a. ela ni hwehwe e. Ɛsi mogya agu Ela hɔ. ni sifon bla. Ɛma asase wosow yɛ. Ni mama na ake fo so mo cho ni e. Wɔn baade asɛn asɔre fie. Bible ke na ka mama edingbenyo. Ɛmo pae mmienu. To twa ke sa gbele kon mi kokron. Ekyɛ sɛ ahonkronkron mu
kronkron. Mo fẹ́ wọn ní ẹ̀bọ́ tí ó jẹ́ rẹ̀. Yes, ni Abraham. Ewo Kristo láà. Kristo moja. Ẹni ní ìkẹ́bù wọ́n bẹ́ẹ̀ kẹ́ni. Mama mi ni o ya Ẹwurade. Ewo mi ní ká gbó ya kẹ́ mọ̀kò náà yẹ sẹ́dún. Na bo nsawo etire bio. Sì náà ya kẹ́ Kristo bá tínú kò pápá kẹ́ ẹ̀. Eye so be bi papa ama. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ẹni mi náà súnmọ́ Kristo. Mẹ́yẹ. Ene. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ego kehele wọ̀nyí wa. Wo de ji ye nkwa. Ìkẹ́ láà ṣéṣì kehele mi kẹ́ Ni bọ̀. mo de ara ku o de ji ye nkwa. Bọ́lá fi ní bò ẹ́ ṣàfẹ́ lọ. Se de bi awo bo ni ya ko yi. Ajé bò kẹ́jẹ́ wẹ́ ṣá. Ani o fi o bo ni no. Ní yẹ Kristo gbélé ẹsẹ̀. Kristo ni wo ati. Bò ó yóò lè kura. O de o hu kra. Ẹ Yesu Kristo bá. Ewo Yesu din mu. Sinemi fi sinemi náà yọ. Se bia awo mu. Yesu sọmọ bò. Yesu odo wo. Yẹ ní yomi kẹ́ bọ̀ ẹ̀kọ́. Na ba mi si o bi o Akẹ́ se. sinemi fi sinemi náà yọ. Se bia awo mu. Kristo esumọ bò. Kristo odo wo. Ẹ̀kẹ́ nyẹ baa mi mọ̀. Mo bra mi nkyɛn. Nyẹ mi ní nyẹ tẹ́lẹ̀ jà tún yìí. Mo a mo so adesua. Yẹ jà tún kyikyiri efi nyẹ. Adesua so kyem. Mama yẹ ejọlẹ. Na ma mo ahome. Kristo kẹ́kẹ́ wọ bẹ̀rù ẹ̀ bá wọ ejọlẹ. Ya ba ni nkyɛn o bɛ ma ya so. Àbẹ̀rẹ̀ omi kẹ́ bọ̀ kẹ́kọ́ bẹ̀rù ẹ̀ wọ́n náà ejọlẹ. O ba ni nkyɛn o bɛ nya ntɔ. Mmene esẹmọtu ẹ̀ nọ ya. Ɛnɛ na sendua so kɔ. Kẹ ìlànà kẹ nsuesi nta wọ. Mo jɔ ɔde gu fa mama yɛ no. Kẹ nkpata wọ. Ɔde pata yɛ. Kẹ njẹ wọ ehyia. Ɛde fi yɛ bɔ ne mu. Wọn afei ni wọ yi akye. Sɛnɛ ba yɛ ho bɛ tew. Anyamẹ náà sumọ. Na no ayɛ dɔ mo. Easter mi náà wọ nìyẹn. Isɛ mu ani ɛwɔ yi. Wọ fẹ wọ hiya hin wọ hin. Yɛ nyinaa yɛ ni da yɛ bu so. Ni wọn nanu túmọ̀ kẹrẹ ní Kristo eba tú. Yɛn mo adwuma sɛ Awurade abɛyɛ ama yi. Ni wọn wọ si na wọn ha nù. Yɛn ka aseda ɛma so nyanko. Nanu wọn adzọ ọbọ. Nyame ɔnhyira wo. Akẹ ọbọ ne kẹ nìyẹn mu n'ẹtù. Wɔtie saa asɛm yi. Yẹ Yesu Kristo bá mi. Ɛwɔ Yesu din mu. Olólùwẹ̀ wẹ̀. Kɔ so bio. Máa yẹ lockdown mi. Ɔman no ɛwɔ lockdown no. Ìgbẹ́jà tó lóòlù báyìí kẹ́ fọ̀ sí yẹn. Hyehyɛeɛ a mpanyinfoɔ de ato wɔn no. Fẹ́ mọ́ abọ́ mọ́dá kẹ́ ìbá yé no nàkà yìí. Biara bɔ mmɔden sɛ ɔbɛdi so saa. Bọ́nà fè. Sɛnea ɛbɛyɛ a. Ní nìkẹ́ coronavirus ní. Sɛnea ɛbɛyɛ a coronavirus yi. Ká gbẹ̀sọ́ pii. Ɛmpete nku bebree. Yẹ̀wọ̀ Mangana mi. Woyɛ man Ghana mu. Kẹ́ òbẹ́ ló kò fẹ́ mọ̀ yẹn máa mi. Nhyihyɛ a. Tòbí náà rí yẹ. Sɛnea mo aka no. Èyí sí ya. Yɛsrɛ wo tena fie. Bọ́nà fè. Sɛnea ɛbɛyɛ a. Ní ìhìlá náà ìsàáfò ya. Yareɛ nso bɛtwa ntɛm. Níbi kí a bá kẹ́ ẹ̀kyẹ́. Ɛnkyɛ. Yéṣu bá gbélé wọ̀. Yesu ɔbɛbie yɛ. Mímí kẹ́ bọ̀ bá pé kó. Mene wo yɛbɛhyia bio. Ní o bá wọ bó nu wọn. Yɛbɛpagya Nyankopɔn. Báwo Kristo bẹ́ẹ̀ ni yẹn. Yɛde ahyɛ Nyame bi Yẹ Yesu anuonyam. Kristo bá mi. Amen. 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 Kẹ̀mí alára kẹ́ lára náà. Ɛne mi nto saa nnwom yi. Juda fowókun Yesu Kristo na wọ́gí sẹ́ wọ́n sẹ́ lò ó asase wòsó na mútai pàpà na wọ́dé wọ́n dá sísẹ́. Hallelujah! Ọ̀yọ́ nyàmẹ́ta. Ampa, ampa, oyo nyamipa, ampa, oh Yesu, Oyo nyamipa, ampa, ampa, oyo nyamipa, ampa. Lẹ́lẹ̀ nyumobini. ampa oyo nyamipa. Bẹ́ẹ̀ni ní akẹlẹ̀ mẹ́ sẹ̀mọ̀tú ẹ̀ náà. Láì rí ní tú asẹ́ndua ni so. Lẹ́lẹ̀ jẹ́ mú ẹmu mọ́ ẹ̀ hàn. Wọ́n á ní ní huhu máa yẹ. Yẹ jẹ́ mẹ́kẹ́ agbèna. Sì jẹ́ ríé. Ẹni tó akẹ́. Wọ́n kyerẹ́ sẹ̀. Kristo ẹ̀ nyumoni. Kristo ọ̀yẹ̀ nyame. Ní wọ́n á jọ ọ̀bọ̀ jùbà. Nyame nhyira wo. Yẹ Yesu bá mi. Ɛwɔ Yesu din mu. Kyẹ pápá wọn dábò sí. Amen. Kẹ̀ ha mẹ́nẹ̀ lẹ́bi ní. Bẹ́ẹ̀ni ní jẹ́ fẹ́ nkáyì. Yesu Kristo amàlẹ́hu. N'otsọ. Ẹ̀yẹ mi akẹ́ wọ̀ yẹ lockdown. Si fẹ́ sẹ́ ọ́ nà wọ̀ gbẹ. Yes. Wọ́n á fi ní otsọ wọ̀ mí ní wọ̀ kẹ́ wíwé mu amájẹ́ wọ̀ àsàkó ní ìfẹ́. Kẹ̀mẹ́fẹ́ mi ní yọ̀ màsẹ̀ náà máa ń dùn yìí. Ní àmì náà kẹ́ Kristo fàkà wà lólólóló. Wọ́n tàbó sí. Amen. Sàlẹ̀ yà ló lẹ́bi ní ẹ̀mú ẹ̀. Wọ́n tún wọ́n máa gánà wọ́n wò dé. Ìwọ nínú wọ̀ sọlẹ̀mọ̀jì akẹ́. Hela ne ba to wọ ní ẹnu tsọ o bá tiẹ̀ ní kẹ́ hela ne yẹ wò tẹ̀. Nìka lé ló hela ne yẹ kó mọ̀mọ̀kò. Yehowa bẹ́ẹ̀ni ló sùn láṣẹ gbẹ́nẹ́gbẹ́nẹ́.
Ola ba pote yema gbomochomi. Yes. Ola ba pote mami wiyami. Amen. Pote ame fantiami. Amen. De ba wo chamo ehan. Amen. Eyebeko. Yes. Coronavirus. Igbe ba laje. Yes. Ni anna le don. Ta ko yemo ke no fe no ba ko ya. Si Kristo bo yemo le ewo ya. Wola ke HIV. Ne ke coronavirus. E ba ko ya. On tabushi. On tabushi. Yana no moche. Bi ke mo ko la ba mo sori. Amen. Shikome Komwe, Minda, was national president, Apostle Joseph Commodore, and you are Joseph.